Raqqa, tout un symbole. Première ville de Syrie à se libérer du régime de Damas en mars 2013 lors du soulèvement populaire qui a frappé le pays. Première ville aussi à tomber quelques mois plus tard entre les mains du groupe État islamique. Raqqa deviendra la capitale syrienne autoproclamée du prétendu califat. C'est de là-bas que seront notamment planifiés les attentats du 13 novembre 2015 qui ont meurtri la capitale française. Raqqa, c'est plus de 3 ans de vie sous la charia. 3 ans de bombardement du régime syrien et de la coalition internationale. La ville est détruite à 80%. Des milliers de morts civiles sont à déplorer. Après plusieurs mois d'offensive, ce sont finalement les forces démocratiques syriennes qui délivreront la ville en octobre 2017. ما في حرية. الحمد لله رب العالمين في حرية في حركة في بيع. الحمد لله. أنا ما كنت أنزل على أيام لما كان في دواشة ما كنت أنزل. عرفت إنه طلعت أجيت ولا قبل ما بفعل أنزل. ضليت متقرب 6 سنين برات سوريا علشان إنه كان هنا الدواشة. أنا ما كنت أجي. الله يهدي الامور ان شاء الله يرجع كل شيء كما كان. هاي الدنيا يعمل رب العالمين والحمد لله الامور ان شاء الله كويسه وان شاء الله سوريا على طول بخير ان شاء الله. Près d'un an et demi après sa libération, Raqqa revit. Même si la ville porte toujours les stigmates de la guerre et que les souvenirs de la présence du groupe État islamique sont encore dans tous les esprits, les traces des horreurs que les Raqqaouis ont vécues ne sont jamais bien loin. Comme ici, en plein centre-ville, dans ce stade municipal. Surnommé le Stade Noir par les habitants, c'est ici que le groupe État islamique avait établi son état-major. Et c'est dans la partie souterraine en dessous des gradins que les dissidents de l'organisation terroriste, les traîtres et ceux considérés comme mécréants étaient enfermés et torturés. Ici, une geôle réservée aux membres du groupe terroriste qui ont fauté. Dans cette autre cellule, des messages laissés par des prisonniers, des versets du Coran, des dates de rétention d'un détenu russe, mais aussi les vestiges de la présence d'un djihadiste français à Boukaram. Et ces passages percés dans les murs pour faciliter les mouvements des combattants lors de l'assaut final. Pris au piège, certains djihadistes parviendront à s'enfuir à l'aide de ces tunnels. Un lieu, pour le moment, laissé à l'abandon, quand il y a tant à faire en surface. La reconstruction de la ville prend du temps, quand certains autres endroits ont eux déjà été rénovés. Bienvenue place El Naïm, place de la Liberté, en plein cœur de Raqqa. Là où il n'y a pas si longtemps encore,
l'organisation État islamique procédait à des exécutions publiques. Plus de 1200 personnes ont été décapitées ou pendues sur ce rond-point de l'enfer. والحمد لله جال الديمقراطي ارتاحينا يعني كثير يعني الفرق. Les forces démocratiques syriennes, les FDS, alliances militaires de combattants kurdes et arabes, ont été créées en 2015 avec un seul objectif: chasser le du nord-est de la Syrie. Une région historiquement peuplée par les Kurdes, un peuple de 35 millions d'hommes, femmes et enfants, de confession musulmane sunnite, qui déjà au temps des empires ottomans et perses vivait sur ces territoires, mais qui au gré de l'histoire a été soumis au partage de la région. Si le traité de Sèvres en 1919 après la Seconde Guerre mondiale leur prévoit un pays au moment du démantèlement de l'Empire ottoman, Mustafa Kemal, celui qu'on appelle aussi Atatürk, fondateur de la Turquie moderne, ne le permettra jamais. En 1923, un nouveau traité, celui de Lausanne, enterre définitivement tout espoir d'État indépendant. Les Kurdes deviendront au fil du temps des citoyens du sud-est de la Turquie, de l'ouest de l'Iran, du nord de l'Irak et du nord-est de la Syrie. Dès lors, ils seront une minorité, victimes de discrimination linguistique, culturelle et religieuse, victimes d'oppression et même d'extermination, comme en Irak, où Saddam Hussein n'hésitera pas en 1988 à procéder à l'attaque chimique de la ville d'Al-Habja, dans laquelle 5000 Kurdes perdront la vie. Certains, réclamant un État kurde, s'engageront dans des partis nationalistes, mais aussi dans la guérilla, notamment dans le nord de l'Irak et le sud-est de la Turquie, où le conflit aurait fait plus de 40 000 morts depuis 1984. À la chute du dictateur irakien, les Kurdes obtiennent un territoire autonome. Dans le nord du pays, le Kurdistan irakien naît, avec pour capitale Erbil. En Syrie, lorsque la guerre civile éclate en 2011, les Kurdes s'organisent. Les unités de protection du peuple sont créées. Les YPG prennent les armes et combattent le groupe État islamique pour libérer leur région du joug des djihadistes. Et c'est au gré de leur victoire, des territoires libérés et de la désertion de l'armée de Bachar al-Assad qui combat dans le reste du pays, qu'en mars 2016, les Kurdes de Syrie proclament une entité fédérale démocratique dans les zones qu'ils contrôlent. Une région de facto autonome, appelée le Rojava, ouest en kurde, qui a pour capitale Kamishlo. 100 000 citoyens syriens y résident, majoritairement kurdes. Ici, la présence du régime d'Assad se résume au contrôle de l'aéroport et de certains quartiers gardés par les soldats syriens. If you see just a few meters away, there is the Syrian regime flag. And those are Syrian regime soldiers. They are sitting in the corner. As journalists, as foreign journalists, we can't get closer than that, right? It's risky. If they catch you, they will send any foreigner immediately to Damascus and they will say, look, you are in my country and where is your passport? You are illegal. It's better to not get very close to them. Le Rojava fait toujours partie intégrante de la Syrie, même si la région a déclaré son autonomie. Kamishlo offre une vie quotidienne sereine, loin du conflit qui embrase encore certaines régions du pays. Les Kurdes peuvent enfin vivre leur identité culturelle et linguistique. الرجيم بدايتها قال كي غيري مواضيع المجال تهديد اداء امور تشيكا تهديدات دورة قامش لتشيبو مامونية كارنج مرة جربي أنا جبري شتري شو جبري شتري جبري النظام السوري يعني قال لك تعدل مذكر
يعني خاصة كملتي كرت خذ ملتي جزيرة جي عربي أو جي مظلومون بس أنا روشا مجبري ترى. Aujourd'hui, les Kurdes gèrent en effet toutes les questions politiques, économiques mais aussi sécuritaires du Rojava. Ils ont un parlement, organisent des élections et ont donc leur propre force de sécurité, les YPG, composés de 60 000 combattants. Une réussite pour laquelle les familles du Rojava ont dû payer un lourd tribut. Depuis 2011, plus de 15 000 membres des forces kurdes sont tombés dans les combats. Des martyrs qui font la fierté de toute une région et à qui l'on porte le plus grand respect. Dans ce cimetière au milieu de nulle part, sur chaque tombe, le portrait de martyrs orné de fleurs. زكي مدابي أو شيء تكتر أسبوع كله رحت أخوي ناوينا ما أعرف أخذها ما هي جواربي يعني دائما منطقي بي حوالا قلت ما منطقة خلاص كي بس ولا بشت ما يعني بشت جريا حوالا ربي أقولكوا أزهرم أسبوعك وأزفجر راسي ما قلت نتشج قندي كاس نتشوا أوي تاني قوا أزهرم ديوم قلت كنتشها مثلا شزارو كتان أزيوم أزلم يدي حمي بالمرات كتشكن هاي فاكي هاي بجار خوينا خورت ما قالك خوين بردادان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم. Perwer est originaire de Kobané. Depuis 2011, ce journaliste kurde a couvert les nombreux conflits de sa région, se retrouvant régulièrement aux côtés des YPG sur la ligne de front, pris au piège des combats. He's one of the field commander during Bago's operation. So now I just found out his picture and I knew that he's here. He was a very nice guy. Those who paid their life to liberate the area, to liberate us, if they haven't been there, we wouldn't be here. I think this guy also was with us in the resort. So almost all of those shaheeds, martyrs, they are martyrs in their resort. If you check in Rojava, almost each family they give a son or victims or shaheeds. Des combattants, mais aussi des combattantes, enterrés côte à côte dans les cimetières dédiés aux martyrs kurdes. Car les femmes ont elles aussi pris les armes et combattu en première ligne les djihadistes. Et c'est dans des bases militaires mixtes comme celle-ci que les jeunes Kurdes sont formés au combat. Une base située près de la ville d'Assaké, reprise à Daesh il y a quelques mois.
Plus de 24 000 combattantes servent aujourd'hui au sein des YPG, les unités féminines aux côtés des YPG, des unités souvent commandées par des femmes officiers. بریا هر تشتی فکرش تی آماده کردن پشتی هم فیزیک ود کن پرورده من عسکریه جی پرورده من ایدئولوژیک جه پشتی کو فکر آماده بود دو شون ده مثلا بیشتر اراده بودیم پیش که و خورد بودیم چید و باوری چید و پشتی آرد خم در باس پرورده عسکری کن ملی عسکری جی دونانم دکن پرورده دکن دوی ملی ده کساج با شارژ با هر طور لیریشه کل برانبری جوا که چی و آماده ده يعني تایبت پشتی کوداش بن کفتو شون ده زیادتری خواه پژی باوری قازانش کرد يعني زیادتری خواه جن به اراده جن باورتر بو گور بری مثلا بیشن بری هنی سالگیه که بو که مثلا بیشن جن نگاره شر بکه به باوری یک جن برانبری خواه جیان دگر هبو تابی بن کفتنا ام بیشن دایشه زیادتری خواه جن ده هیز مورال موتیواسیون داوا کرین يعني افهش کو زیادتری خواه جن برانبری خواه باور به Les femmes, impliquées dans les combats pour libérer leurs terres et leurs régions du joug des djihadistes, mais pas seulement. L'enjeu pour ces dernières est aussi de se construire un avenir meilleur dans cette région du monde. C'est en tout cas ce qui a poussé Rokan à s'enrôler dans les forces kurdes il y a déjà 8 ans. تغلبونا من جبوية بيجي يعني تشوا مثلا دنا جواكي مثلا ام بيجن حكومة في جنة تنبو ام بيجن وق جنكي يعني صادجة هما كاربك ودمالي دبا وجبو زواجي حاضر كرنو زارو كابينة ويعني جبرولوجي يعني مثلا ام بيجن اف شورش هشت يعني جو ام تفلي ببن جبرجو وكي جبو ام ببيجن جنة يعني رجلات نافين قشتيجي نجو ام ببيجن جنكي كردنا نجي جبو جنكي عربنا اما ام ببيجن تشجنة جو هي جو دبن في دصلادارية داد بن في سلطتي بن في ذهنيتها زلام ده جو تيجي عن كرن جو روجاناجي تقتل كرنو اما او از ببيجم هدفي منو ارمانجي من حتى جو جنك هبه لو كده جيد ببنا ببا يعني از يعني شربك من بري جني يعني وكي باجي وك جنكي از حرت اشترا حاضر او هدفي منينا. Judy et Dalberine sont-elles âgées d'à peine 20 ans et pourtant cela fait déjà 2 ans que les sœurs d'armes ont rejoint les rangs des YPG. بحملة حقل العمر كانوا أول ما فتنا كانوا في 2 بغرفة متخبين كان في فراش كانوا متخبين نحن نطلع كتمشيط يعني انتبهنا عليهم في واحد لاب بوتو اجره عم تتحرك من تحت الفراش أعطينا تكميلة للقيادة قلنا هبل إنه هاي المكان فيه دواعش خفنا إنه لا يفجر حاله قالوا 2 يفوتوا بس أول شي رفقات ما خلوني أفوت أنا قد كأخت شهيد بدي أفوت أول شي رفقات رفضوا قالوا ما تفوتي قلت أنا بدي أفوت فاتوا مسكهم الرفقات قلت أنا بدي أقتل واحد أخذ كتار أخوي يعني كتار أخوي استشهد. C'est donc la mort de son frère aîné qui a poussé cette jeune Syrienne de Deir ez-Zor à rejoindre les forces combattantes kurdes. Un choix contre lequel sa famille s'est érigée, mais qu'elle ne regrette en aucun cas. كونها عرب يعني ما يتقبلوا انه كمرأة عربية انه تصير عسكرية وتدافع عن نفسها وتحرر نفسها بس انا مشيت طريق الصح ومشيت طريق الشهداء وطريق سلوكاتي وما اتراجع عنه يعني انا كل واحد يكون ضد الحزب وضد البارتي ضد الشهداء وضد سلوكاتي وضد المرأة أنا ضده يعني من ما يكون أمي أخوي أنا ضده يعني إخواتي هلا دول بالنظام ضد الحزب وضد أخوي اللي استشهد أنا هلا ضده. Il faut dire que ces jeunes femmes ont toutes été témoins des horreurs perpétrées par Daesh. نحن كنا معا وقت فاتوا يعني خطفوا من بناتنا اغتصبوهن ذبحوهن الأطفال الرجال كمان نفس الشيء يعني داعش إرهاب خالص يعني ما كان يعطونا راحتنا أبدا كان يخطفوا البنات ما كنا نحسن نطلع برا كنا عايشين بخوف ورعب من داعش كان الولد الصغير يقطعوا راسه الرجل كمان نفس الشيء يعني شعوري كيوصف بر بيروز يعني ده مرة أخي خو ولاتي خو بارز يعني شعوري كبر أوه
پر پیروزه باجر کی مایا ولات مایا بچه عمری بيجي گرک ام شر بکن ام بتایبت جن رجالات نوین و دفع عويدا ام رزقار بکن ام نیلبن تکه من دست چاتا داعش. Et cette dynamique de femmes qui luttent pour leurs droits et leur place dans la société est au cœur du projet kurde du nord-est de la Syrie. قدام هاف شورش الرجاوة دركت بتهيبت شورش الجنة دركت يعني ام بر شورش كي بر بيروز دبينن شورش كي وصل آزادي جنية جبوح جن دبن أو خصوص ظلمتي وكلاتية آزاد ببن ذهنيتي وان آزاد بكن. Une idéologie dont le fondateur est devenu le père spirituel de la nation kurde. Partout dans le nord-est de la Syrie, son portrait arbore les rues. Son nom, Abdullah Öcalan, un homme au passé mouvementé, aujourd'hui enfermé dans une prison turque. Tout a commencé il y a plus de 40 ans, quand ce Kurde de nationalité turque fonde le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, un mouvement politique d'inspiration marxiste-léniniste qui prône la lutte armée au nom des droits du peuple kurde à obtenir un territoire indépendant. Le PKK est considéré par de nombreux pays comme un groupe terroriste et en 1999, Öcalan est condamné à perpétuité par un tribunal turc pour trahison à la nation. Le leader kurde adoré de tout un peuple, que tout le monde surnomme ici Tonton, va très vite prôner l'apaisement. Et c'est depuis sa cellule qu'il va théoriser l'idéologie qui gouverne aujourd'hui le Rojava. Une démocratie directe, au pouvoir décentralisé, anticapitaliste et écologique, et qui est surtout strictement égalitaire. Une idéologie basée notamment sur la science de la femme, appelée en kurde la gynéologie, enseignée ici même à l'université de Kamishlo, qui a ouvert ses portes en septembre 2016. شو وك ويجي قلت في فاكولتة جراية كمين وك نافي فاكولتة جيولوجي جياني قشتي هات ذكرن أرمان جيجي أو بوكو منها زانجها رجاوا حمي بيوسيا جواك عمي فير بشي خوندني يزان سهب فاكولتة كي ذكرن مثلا بيجن فير مثلا باجار منطقة كشاندنية فاكولتة شاندنية هاد ذكرن إنها وكان بيجن أرمان جا فاكولتة جيولوجي هات ذكرن أو بوكو جن دحمي ملاندم بير خستن كرن مثلا بيجن دملي ريفا بريدة دملي سياسي ده دملي أم بيجن قانون ده دملي اقتصاد ده ورا بري خستن كرن. Aider les femmes de la région à prendre conscience de tout leur potentiel, les aider à trouver leur chemin, loin des principes étatiques ou d'une pensée patriarcale, afin de vivre une vie libre, aux côtés des hommes. Et au programme de ce cours, aujourd'hui, de la philosophie. الجول فلسفات شق وناغا دي درباس بويه وحرق وناغك كيف فيلسوفي جنتيدهن تايبت اسكارن بحس بكم يعني رولا جني لروج افا رولك برمزن هار دور اخوا قرطيه جد ما فين جي جياني بس هين قالك ما في شي يردبي. Dans le Rojava, un décret égalité impose désormais la parité et la coprésidence femmes-hommes dans toutes les institutions politiques, interdit la polygamie, pénalise les crimes d'honneur et garantit les mêmes droits d'héritage aux femmes et aux hommes. تأثير الجيني قالك بو قالك جيلي بو اللي بقالك يسكت حقنا ما هابون بلكي ندهات انه ما ندهانا بحقي بشتي فكري سروقاتي ام كهانا قالك حقيقه درفت جمرتيبو ام كهنا كي هانا وين مستواجي نوير ببيو كهبتو بس هيجي جيرد بيشخوا الدنيا هن بهن بيشت كبي يعني بشتي بيش ورشي جين بالي جنيدا باش بيشكت بس هيجي جيرد
جبود من ديوان يعني خوندكاري خورت دما دسبيك الثانوي دم راهق ام تخازن وانسره شونديك راس افاك. Dans une région du monde où les femmes sont souvent contraintes de vivre sous une oppression patriarcale, pour Abdullah Öcalan, sans libération des femmes, pas de libération sociale. Une idéologie qui s'est imposée au sein de la société kurde et qui ne se limite pas à des cours théoriques. Jinwar, le seul village au monde réservé aux femmes. Des femmes qui ont perdu leur mari pendant le conflit syrien et la guerre contre l'organisation État islamique, et d'autres qui ont fui des violences domestiques et qui recherchent une vie au calme après des expériences traumatisantes. Toutes viennent d'horizons différents, mais sont ici pour vivre entre elles, en toute sécurité. Une vie collective et solidaire. Impossible à imaginer il y a quelques années au sein du régime syrien. Quelques mois après sa création en novembre 2018, plus d'une quinzaine de femmes y vivent, certaines accompagnées de leurs enfants. النفسية من الورنا رحتو هناك برسكريكي مع بعض جواكي تكوبا نعمة جيمناستيكي فالبدري رحتي يعني كي خسارة جنا أو برسكريكي جواكي كمان بينا ندرس فاتشات كنا بجانا فاجدس. Les femmes travaillent tout ou presque, que ce soit ici, dans cette boulangerie, dans la cuisine centrale du village ou dans les champs aux alentours. يعني الحمد لله مرتاحين ومكيفين ومبسوطين واحنا ندير الحياة يعني احنا ندير شغلنا ويعني نشتغل يعني ببعض السلم مع احترام لكم يعني ما تعرف تدبر مثل النسوان. از 15 سالی زاویدیم 5 به زاویدیم از وقت ما برام ظالمین ظلم کردن ظلمان میکردن نباش بو از وقتم گشت ما برام از 10 سال مخمور بو 10 سال مجیانا مخمور جیانا کرد از وقتم يعني جیانا خم بعدم که مقرفم عظیم کرد من از وقتم ما کنده دیده ها نبودم آره جن تکاره خوری بباز جن تکاره خصوصا نگاه بگیره جن جیانا خو آزاد بکرد بس جن تخازد جیانا که آوا بکرد تخازد ما هر کس تخازد جن رو بساخو. Prochaine étape pour les habitantes, faire que leur village devienne totalement autosuffisant, tout en respectant les traditions locales et l'environnement, lui aussi au cœur même de l'idéologie kurde. Les hommes, de leur côté, restent bienvenus à Jinwar. Sollicités pour certaines tâches physiques, ils sont rémunérés pour leur travail mais ne font que passer, car ces messieurs ont interdiction de rester dans le village une fois la nuit tombée. Et si Jinwar reste un lieu pour l'instant unique dans le pays, ce village témoigne de la dynamique en marche au sein de la société kurde, dont le plus fort symbole reste sans doute la nomination d'une femme à la tête de Raqqa. À sa libération, comme le veut le principe égalitaire de la constitution du Rojava, Leila Mustafi a été propulsée coprésidente du conseil municipal. Une Kurde âgée d'une trentaine d'années seulement. يعني هي عاصمة الخلافة المزعومة والتي أميرها هو أبو بكر البغدادي والآن الوضع مختلف تماما منطقة محررة والنساء بشكل جيد وبنسبة مقبولة يديرون المنطقة مستندين إلى المعاناة التي مرت عليهن في المنطقة من كافة الجوانب
له معنى حقيقي من الجانب الاجتماعي وخاصة هذه المنطقة ومعاناته. له جانب معنوي قوي تجاه المرأة. La nomination de cet enfant de la ville est une véritable révolution pour Raqqa, une ville où les femmes ne pouvaient sortir dans la rue sans être accompagnées par un homme il n'y a pas si longtemps encore. Mais 18 mois après la prise de fonction de la jeune femme, les chantiers sont encore colossaux. Certains endroits sont toujours truffés de mines, des milliers de bâtiments ont été complètement détruits. Dans certains quartiers, l'électricité, les égouts et l'eau n'ont même pas été rétablis. دائما تنظر إلى العودة إلى منازلهم والعودة إلى حياتهم الطبيعية والعودة إلى أسرهم وعوائلهم وعودة الحياة الطبيعية وافتتاح كافة الأسواق التي تعتمد عليها المجتمعات في الرقة، إلى جانب الإصرار على متابعة عملية البناء والإعمار والتي كانت مثابة صدمة لنا حقيقية، ولكن هذه الصدمة دفعتنا إلى العمل لأجل الرقة وأبناء الرقة لنصل إلى مستوى التضحيات وإلى مستوى الإنجازات التي حققتها قوات سوريا الديمقراطية إلى جانب أبناء المنطقة. Régulièrement menacée de mort, Laila Mustafi limite ses déplacements au maximum et ne se sépare jamais de ses gardes du corps. Assassinats ciblés, attentats à l'explosif, enlèvements, la liste des actions terroristes menées ces derniers mois par des cellules dormantes du groupe djihadiste est longue. Les fantômes de Daesh hantent encore et toujours Raqqa, tandis qu'une nouvelle menace plane sur le nord-est de la Syrie. Afrin, ville martyre du nord-ouest de la Syrie, symbole des exactions de la Turquie qui s'est emparée ces dernières années de plusieurs milliers de kilomètres carrés de territoire syrien contrôlés par les Kurdes. Les Kurdes, bêtes noires d'Ankara, drastiquement opposés à l'idée d'une région autonome kurde à sa frontière. Recep Tayyip Erdogan l'a d'ailleurs promis. Il luttera avec la même détermination contre les forces kurdes que contre le groupe État islamique.